ବି ଜବାବ ହେଲା ଗো ମୋତେ କାଣା ଲାଞ୍ଚ ଦେବ ଭଲାର ଚିଆ ଗো আমার দুতিকে শুনো আচ্ছা। আগ রাধাকু আনি দে মোর সদন মোর ভুবন গো লাঞ্চ দেবী মু অনেক ধন দুতিকা গো এদে শুনো আগই হস্তকু রতন চুড়ি চুড়ি আরো আনি দেব পরদা চারি মা হয় ফুল পড়িଥିବା ধরি ধরির চিয়া গো আগ আমার দুতিকে শুনো রাধাকু আনি দে মোর সদন তোতে দেমি মু অনেক ধন দুতিকা গো কানকু করন ফুল আরু আনি দেমি হিল চপল টিকলি জল নেই গো জামুই নেই বলে নেই কাই হেলা যে নাই বলুছ গো মোর কে ঠগুছি আর 9 মাসর পিলা হয়ে গো তুমি টিকে বুটি অছ ঝিও পিলা মানে যেন মানে বুটি রহেছন হিল চপল পিনি দেলে পুরা ডেঙ্গা হই যাসন ডাইরেক্ট আর পিনি চালুথি বসল সল সজনি গো এ গো ই পিলা ছড় মা কে পেটাই ডাঙা চপল শুন इथर तो सरी गला आमर जेन इ उदंती महोत्सव जेन नेहा लागे सिना पाली जे बेले रे छानो जे पढ़ुल लागे बिचरा पिला व्यवस्था कर देठी आमर गांव भीतर सबसे बूटी बेले इ गांव सिना पाली भीतर बोले हिल चबल का जाने गोला तोर मौसम ने तुमके देखला और कुछ तुम जेन टाइ डंगू था दिया ए कोरिया होता ना कि ए कोरिया होता ना कि हेते लागी हिल चपल आंदा बजे ठीक एते डेंगटा जे पुता ठीक टाइट जीन्स गोटे नेरो वाला पिन्ही देबो ऊपरे ने ब्लैक कलर टॉप टे पिनबो लिपस्टिक फुल छाड़बो और भिंटी बे गोटे धरबो और हिल चपल एंता कर पिनबो और महोत्सव जनता उदंती महोत्सव ने हबा छक छक जीवर ओए दिस कोला बेरी दिस चालू थी मुझे सीना पर আগো সেন্দুর ক জল ডিস্কো ফিতা আরু আনি দেনি আরু আনি দেনি গুড়র লতা গো মোকে দরকার নেই মোকে অলতা মে লগো নেই কা গোড় ফাটবা লাই অলতা লগাম অলতা নি লগো सब छोड़े अंदर ऊपर মোকে সব গুটে পটে আরু আনি দেমি গজল ডবা গজল পুতা গো সতা যুগ যুগ থিবা কথা সজনি গো बोले गोटे पता पुता হ্যাঁ जेन घर की जेन मिस्त्री जनता बने थी तार ना তার নার জনতা নি রহসি एंता पिलार काम करबो बोले तमर नाटे थिबा एले गोले भात मुठे कपड़ा हाथे नी छाणे हमर आजा घरे अच्छा सुविधा करबे हम ওরে ই কপড়া হাতে ন एटा तो देश के पुरुष रे बेड़ी জয় সজনী জয় মোর মাই কে আন দেব গো শোনা যে শুনো गुड गुड गाट करी विधवा रेस्टरा दी तो टंगा 3500 ও এটি সোনা রূপা মাংলা পরে বি আর 3500 টাকা দেমি আচ্ছা খরচা বিরচা নেই না গাড়ি টিকেট ফিকেট হ্যাঁ দেমি ধন দেমি ঠিক আছে দেখ রে বুয়া বাবু নাই দিয়াম নেই যামু দেখ রে বুয়া বাবু দে নেই ই ছতে ন বাগড়া नी नी देव नहीं তা নেই সে खाटा तने से
और चाल जी मां केन के पिला देबो नहीं पछरे देख नहीं, कोई, नहीं। मुई तो पकड़ दी के पछरे देख दबा बेले तो देख रे बाबू सोनी उड़िया दबा दो दबा दबा के तू क्या बाल को देख दूध पानी का पानी आजा घर मारा दुई पट बिकला खेतला पैसा दला हो दबा दला नहीं दी असु तो लोग दियत कि नहीं दियो एती हौसले मुई पारसी जे जानसी जे दबा बोली जे चाल जी मां केन के राधार घर के गो इरादार घर संग मोर के मत या खूब दिन ने है बना के टहली बोली ग्रास मोल छे जे ई मुई फोकट न जीबी ना ओ देखु छो तोते से कान दे में 4 बजला न ए फोकट न मुई भात न के ना भात हां तो एमा काना दिले से खास मोर मां को से बाबू श्याम देखो नु खेया नि पुता बोले आगे 50 दे ताल बोल हां आगे मोर मां के 50 86 जाबी हो तो रुपया गोज गुट रोपी दला फुल गो होएगा 50 छे रुचे बोले छरबा के मोर मां मशीन जे छरबा के 50 टका मांगसी छक के जैसी 50 टका ने खर्चा कर देसो जे 10 लोग अंता एक लिए ले जैसो सन्ना मेरे सीख होता जे पैसा पता कथा बरता ही चुकी नहीं ना पैसा बोले तो हाथे जीव लो में तो उछरे बाबू ये सुन कहा के नहीं कोई बोना तोर मोर कथा है 35 हे 3500 के पड़े छु जे पोसाबा पोसाबा आधा घंटा नहीं लगे जे लीटर मते केते देबो एमा तोते काना दमी काना देबो तोंगा ओरे सो केते दे 250 250 आ दे कहां ओए गो ई 250 घर ने मुई जेनगा के डोन करी नहीं आसी के हां पचरा वो पार्टी वाले के कम से कम 4-500 टका यूं मुई अंति फुकसी तासुका ता घिची घिची फुकी दोथी वो पैसा फुकू जे परे खर्चा करसी गो केता खर्चा करसी जे चल जुबु बोले टमाट में 20 टा बढ़ा में टुकेल लगर जवाब करिछु जीबी ए कथा नहीं जदी भी 3500 के पटेछु किछि कथा नहीं पोसा बोल छै जुबेले नोट 3000 मुई नेबे चिलोटा 500 तू नहीं होले देख मागो के मागो तू तो ई खरा मसिया न मुड़ी ते पेन दे छु क्या पेन दिछु हैं ई मेहनत करे मुर्गी और फकीर खाई अंडा तोर का मेहमत मेहनत मुई कर में अंडा तू नहीं तोर का मेहमत तोर का मेहनत तोर का मेहमत तोर का मेहनत तू तो पच पच जीवो जिन कथा कहले से कथा मोर हां करबो मोर गाड़ी जीबा अच्छा। मोटर जीबा मुई तेल पकाबी मुई ड्राइवर सब काम मुई करबी पज बात के तू जंक लटकला बारी लटकी थबा जे मुई तो के धरी भी तो थी आर गोटे कथा भल से धरी थी मुई गाड़ी चलाले हपरिया भलिया चला हां मुई सब सही पार्सी मके घिची घिची दुईरा पड़ देले भी मुई तुम परदेसी पुता गाड़ी मोन ओवरटेक करी करी डिजाइन फिजाइन जदी मारी दला बेले मुई मोरे के सरे मुई सही नहीं पारे एंता नो तर एक्सीडेंट है ना 19 टा चीज लागी देते सत्य गो खणिया खणिया हो जाई थोर गोटे गला पर दिन मोर कनिया के बसे थे अच्छा ठीक गोड़दा पार में के बोला गोटे गोड़दा टा डिजाइन मारी दला पेचकिया गाड़ी भी आनी छे R15 अच्छा बसे तीनी आले जनता रे पूरा डिजाइन टे मारसी बनी हो करी काटनी जे पड़ी छे जे चल कहती कि मो का खाना रखी छु जे ए मा एना तने जीवा लागी स्कूटी आरो तने जीवा बुलेट 4 बजला ना से आसबार राधा आसबार चल चलो जो ताजी मां स्कूटी धर मुस्कुटी भाग मु हां चल चल पोता चलो जिमा हेंता है चला जो छु गो रेडी ही था क्या हमें जो छु फोन कर ई ममगो ई चंदन मखिले गोरा होई जीव की ई तुलसी नइले बाच चहटिव की एते साजा हुआ कहीं की मने पड़े राधा माई की कालिया रे मने पड़े राधा माई की ई चंदन माखिले गोरा होई जीव की ई तुलसी नाइले बास चहटिब की एते सजा हुआ कहीं की मने पड़े राधा माई की कालिया रे मने पड़े राधा माई की कालिया रे मने पड़े राधा माई
যেবে এতে চরধা কাইকে চারিল আতি পরে রাধা তুম মনে থিলা যেবে এতে চরধা কাইকে ছাড়িল আতি পরে রাধা ই দেহ পাট লুগা পিন্ধি মথারে চন্দ্রিকা বাঁধি ই দেহ পাট লুগা পিন্ধি মথারে চন্দ্রিকা বাঁধি পতি বাট যাও কাইকি মনে পড়ে রাধা মাইকি মনে পড়ে রাধা মাইকি কি চন্দন মাখিলে গোরা হই যাব কি কি তুলসী নাইলে বাচ চহটিব কি এতে সজাও কাহিকি মনে পড়ে রাধা মাইকি তাড়িয়ারে মনে পড়ে রাধা মাইকি हाँ चल जी मैं चल रेडी हो রেডিও বল নাইটি উড়ে পিন মন্ত্র ঘর জিবাটে नाइटीर को थाने करे बाबू एको कर दला নাইটি কিছু না परामर्श या डबल पेंसो के আম ঘর কান যাবো হান্তা আলে क्या करे मुई तो गिनती ना चल जी मां চল চল এ বুলে যা বড় গাড়ি ধরছি सजो बाजो हमनो भूस बाज गुटे घर के जिबाटा বুঝবার কে মকর ঘর কে জিবাটা থেকে সজে বজে র বুলেট ধরছি धर কে স্কুটি না জিবু ভিআইপি ফিআইপি না থেকে জিবাটা হ্যাঁ हेलो ना हो जा दर्पण नहीं देख छेड़े को आर से आगो पेंटिंग इमाई तहु दूती का तत्पर चलिले आगो ई चंद्र सेना पूरे प्रवेश हेले ই মাতা চাচু ননন্দন আন্তি সঙ্গে আগো তা শাশু ননন্দ কে নাহি সঙ্গে আর রাধা কো ভেটিলে কান্ত যুগে মা ওহ দেখি রাধিকা চঞ্চলম ধরি দুতি কর হম কর নেই নিজ পুর সজনী মো কিনি মতে বিজে কলা শুকি যাଉଛ ସେ ନିରାମ ବାରି ଯାଉଛ बुढ़ा दिन पर भेट सकत नहीं रे এতি লাগি বুটি নি হবো কি মাগো এ মা কে হারুনে পুতা এ মা গো কলুছে नहीं नहीं किछि नहीं ए ओकरा এ মা গো বলতে লাগে মগে সে জীবন সে नहीं हमर ई तुमर घर आड़े केनता केनता ই মা আমার ঘরের কথা কসম কর আমার কাণাউনা দরা কসনা পড়িছে জনা গুচা ধর্মে মকর দুইটা ট্রাক্টর চলুছে আর তিনটা মার্শাল আর এবে চারটা আনিছো বুয়ারশাল এক কথা নেই মহাজন বলছ মা এতে মা জন ঘর গা বুয়ারশাল নে কেবল তিন লোক ধরছি না দুইটা ট্রাক্টর গুটে ফাটলা না ওটাই দেখি গো বেল লদি লদি খেয়াল করে দেন ট্রাক্টর আর ট্রলি ফাটলা আর গোটে ট্রাক্টর আছে যে এমতি কাম ए চলে ओकरा আর তা কর মা শুনো তোমার আড়ে কেনতা কেনতা বলছে মকর मोर कथा नहीं कहलो তা এই বেমারি ছেলে
এই যে তোমার শ্বাস বসিছ কিনডা এটা নমস্কার গো রাধার শাস মনে আছো কে দিদিটা শাস হে 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 বড় ঘড়ি আর সান ঘড়ি বলো আরে কিন কিন আরে যাও ছরে মোর গোলাপ কেন বাট ফুল নেই মানা আছে বাবু নেই লাগে সংসার বলে তো হি পিছি না রে মগর আর কেন বাট খসরি পারছ কি মোর সব কটা দুইটা ছুয়া যে গোটে চেকলো না পিছন কি মোর গজা মঙ্গ মকর ঝাই ঝাই উল্টি দেখো না সাই সাই উল্টি দেখো না আরে ই তোসরা মাসর হয় জিতে পলাই গলা না হ্যাঁ, সেটি কেড়ে সুকাম হুল আরে কে কে নারে যাও ছরে মোর গোলাপ এ মোর সম কটা গজা মঙ্গ মকর ঝাই ঝাই উল্টি দেখো না সাই সাই উল্টি দেখো না তোসরা মাসর হয় জিতে পলাই গলা না আরে তোসরা মাসর হয় জিতে বলে গলা আমি দুই জন যাই তিনু রথ যাতরা সজনীয় দুটিয়া যাতরা আর হাতে ধরি জিনেরা কুড়িয়া বছরা জিনের পদর ছকনের রথ যাত্রা দেখি গলা বলে কেমতা লাগছে মাছে কথা নেই করে মগর মগে খেল মকর গুটে মকরকে জোয়ান থিলা বেলে দুইটা পিলা বুহি নে এ মাতমে দুই লোক সঙ্গে যায় না হয়ে আমি তো জিতে বিলে বি সাঙ্গে না নে হো গুটে খটে শুতিনু গুটে থালিরে ভাত খাউতিনু গুটে স্কুল নে পাঠ পড়ুতিনু দিলুতনি মোর কপড়া মুই নে এই সাথে সেমটা জেনিছ না কে দুই লোক হয়ে এটা সাবিত্রী ব্রত কোন যে মকরকে পঠে দেনি নেলো একাটা পিন মোবাইল নি হ্যাঁ মকর মুই ছুয়া থিলা বেলে গুটে লগে বসু আর তা ধুইল মন কে খেলবো না রে কুপা করি এন্তা মুই লম 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 করে দেবি এন্তা তারে সেতি মুই তুমি আর কোইনি কেনতা দবাই একদম যে গোল 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 কাটি কাটি বাড়ি কোনা কোনা হি এ মগর তুমি সোর पैसा কিনি যে ইতিবার সে কিয়া কো করতাবা এটা তো এ সেটাকে কুমড়া খেল আচ্ছা ছুয়া দিলা এ মাতর মকর বি কম নে উঠছে মুই কোন থরে এ ডক্টর বুড়া গর আম চুরে যেতিনু যে আম চোরি যাতিনো আর ঠিক কুড়কুড়ে ঝোলা গুলো বেকন করি না নেড়ে রে তা চোরি ছো ঠিক উতরা বাগে তো কেলো বলতে লাগে তো মুই তো বাবু লোক সেনগি দেনি হন আম মকর নেই কোন আছে নেই কহনে বলো রে মগর জনতা বুড়া ঝসকে দেলা যে গছনু জনতা ডেগি দেন যে মোর লাল ফরাক ভ্রাস কর চিড়ি হি গলা এ আমি দুই জন যাই তিনু রথ যাতরা সজনীয় দুটিয়া যাতরা আরে হাতে ধরি জিনেরা কুড়িয়া বছরা জনতা নলারে বাড়াস করে মারি দিলা না যে জীবনকে উড়ে দেছে কাই কলা হেনো পছে কান্তা সোর সুরা কলার মকর কানি পন্তে গঠাই দেলা কানি পন্তে গঠাই দেলা রসগোল্লা কা করা মনে নাই আর কেন কেনার যাও ছরে মোর গোলাপ ফুল ই মোর সমকটা গজা মুঙ্গ মকর চায় চায় উল্টি দেখো ন চায় চায় উল্টি দেখো ন দসরা মাস ভাই বলে গলা না ইয়ে করা
ए शुरू मकर कहा के किछि नहीं पछे देब हाँ किंतु घर के आसला लोकर संगे टिके हंसी करी कथा धन देव धन रत्न कहिब। मान कहिब अमृत ওয়ে ভাগবতরে লেখলা কে বলি লেখলে বন্ধু নিরিমল কেমন্তে জানিব দূর দেখি যাবে হসে সে স্ত্রী নিরিমল কেমন্তে জানিব ব্রত কাল গোড় ঘষে ঘাট নিরিমল মকর हो अरे देवान बर नहीं ओटे कथा पदे सा मकर कथा पदे सा मोरी गले संगे जीवन जैसी के कहा मुई तो ठारे ठारे सुखी गली ना मोर गुलाब फूल के मौसम कटा खजा मुंड मकर जाय जाय उल्टी देखो न जाय जाय उल्टी देखो न चंद्र मास खाए देता ओले गया न के मकर जहाँ भी हेते दिन पर तुम्हें खटी जाइथिलो गड़िया जर के और मुई खटी आसली जुगेन पदर के हेते दिन पर भेट साक्षात हेनो जे मते टिके ऑयल लागला लो कथा कहू जे ई मकर मते डर लागु छी माँ काना के डर सजी मां के भी नहीं के काले नहीं हो एते राती तुम्हें आसी छ হঠাৎ চিনার জনার লোকে দেখলে জীবনটিকে চড়া করছিনা ওই যার বি কথা दिन बेले हेले आसी थी तो दिन बेले खरा के डरी गेलो खरा के डनी रे मकर जिन गर्मी जे 40 डिग्री बढ़ी गई छी ये मां এতি লাগি যে কাম এবে রাতি করুছি जे काहे काहे काम लागे आसरो कह तो जे सुनो तमे जदी मकर किछि कथा नहीं कह बोले तुमके गुप दादी कथा ते कहि मते हां कहता है कोहामा क्या बो ওই এ মা ই সে থাকে ন होय होय जे सुनो तमर घरे की अछन मकर के नहीं न এ মা ই তোমার সেটা ওটা থিলা যে किनटा তোমার বাহান मोर मोर नंद ওই छिगो तार कथा नहीं कह ই মরি গলা বলে যে नहीं को बाहरी चौकीटे किछि तिसोर ने खाली सुई तिसन अरे कहे स्वप्न संजे गो डुक कर यहाँ के दक्षण बंद करसन हे समय खटे ने पेशाब करी देस ए चिरे तमे जे रखि त मु तो कि दिन मारी सारती ना धांगरी टुकले हेटा गोटे चलन गो होय मुते चलन का এ चलन মাঝে এ কাম করব দেশ হারি গলে হেতি রসো আমার ছত্রিয়া ক্লিনিক আছে আমার ক্লিনিক না ভর্তি করে बेले से केचु कान संग तम सिखि छ नहीं गो কেচু খানো আর মুই দুসরা कहता है ले रे मकर वैसे हम तो नहीं क्या इमाई दुतिका बइले सुनलो सही इमाई गुपतर कथा कहूछि मुही मैं कले कले कह मकर मोर कांतरे ठाए कह मते पेती तंती नंद नंदन किला ओए म काय बोले न आ तुम ठारे तांकर बोलिछि मन माते तो पुरुष भ्रमण आगो कृष्णचंद्र संगे बिहा बरके सजनी मर्म करलो के मुई देख तो प्रिय भाग्य थिला तोर रे भल कथा उठे कहमी रे बैला के में कह ए मामू हिले खराब कथा कह चेन मेहची के लाज नहीं शरम नहीं इज्जत नहीं मोहत नहीं कपड़ा नहीं लता नहीं हेमता कथा घर घर गाँ गाँ बोली बोली लोग घर के कहिए ओए मुई तार चुके देखो हे जे नंगला है कि कथा सुनो है ये 12 हाथ और साड़ी लगे छे ये माँ राधिका बोले बाइक की हेलू आगो ये पाप चरित्र सिकिलु सीधा सीधा पोला बोलू छे देखो ই আমার করা বাকিয়া নে করা তোমার করা এ বাকিয়া आगो राधिका बोले बाइक की हेलू
পাপ চরিত্র কাহু শিখিলু এটা ভাল কথা কହୁছে एक हिंदी रे कवि लेखले पदे दिल लगी गधी तो परी क्या चीज है बोलू छे हाँ को ऐसा देना तो को चाह पीना प्यार नहीं करना तो पीछे घुट घुट পরট বিলাকে পরট টোকেলকে ভগবান ছাতি তলে লেখে তুমি জানিছ কি মোর মকর গোটি বিবাহিত স্ত্রী বলে কইছে আগ শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মোর হোনা যা আগ শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মোর বিচার হোনা যা এটা মোর মান্য হোনা যা ভাই খাই বেশর্মী ওই গো মকর সাঙ্গকে আছে মকর সাঙ্গ ঘরকে আসলে যে রন্ধা বড়া কর রে মকর খাই খোয়া করে জিমি না বলতে যে মুই মরিয়া পেট ফুটে রখিছে যে উতরে দেতি হ্যাঁ খায় তো তার পেট के ठंडा करता रे भाई खाई ले ले ई क्या करना करे या देखती कुर्ती चोना देल तिखुर सब रखी तिखुर पेन पुना सुना पी ए ओला जुगेन के पिलार কথা মতে ভাল পাসন যেটা কহি আছে কেনতা করে বেশর্মী के मारी नहीं यार मारी नहीं यार में क्या हनुमान बाहर चुके पुता कोई पर्वत और गोदा धरी छे नहीं से यहाँ दे पुराण गाय भी कि नहीं এটা বসবার শুনবা তলে তো বসি নাই পারবার বেশর্মী ইছেন যদি হেনতা কানকে মোল্লর পাঠি দাঁড়াল দাঁড়াল বসালো ধর্মিয়ার হেনতা ঝাড়ি দেবে যাহলে হবা মতে মারবা লাগে পুরা মারি দেবে মারি হেবি देखो ও ई तोर मकर के बेल मारी भी देबो रिस्मी हेले किछि नै जे तोर जीवन के हागो जीवन लागि लोग लक्ष लक्ष खर्चा करूछ দুই লোক মরি মুখে আগ শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মোর মান্য মান্য ভঞ্জা তোর জং পিঠা ভঞ্জা তোর কুলে ধরা ভঞ্জা তোর চুমা ধরা ভঞ্জা তোর দেখলা ভঞ্জা তোর হকলাটা পথর রকি কর কথা ইয়া মকরা কহি দউছে পিলা ছুয়া সুইচন কে দেলে লবড়ে হই গলে কেনতা করবে ওলা চুকেন বেশর্মী পথর গুড়ে কেড়েটা ধরি করে ভাই খাই মতে মারি আসুছি পথর যা রকি করে আসব যা जीवन कर दवा পথর কে কইলা আমার বাকস্তি আছে এ ভিতরে বাকস গুটে রখিছ হ্যাঁ 25 নম্বর আগ শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মোর মানে ভণ যাম আর তাঙ্কর নামে কহি নেই পাউল যে তু অটে বড়ছি এমন জানি কোন হেই মকর কহিথিবে পুনি শ্রুতিকে গো তোর তো মনে নে করবু বিচার পথরকে ধরলো যে জিরে দিল কে আর কেতকি বেল থিবা কেমা দুইবার কেন্দ্রে দেনি যে তো হল গুলা গুলা দি গলা মা তুমি আমার এরিয়ার পথরকে সামান্য নে বল কেনতা সোনা সঙ্গে সমানে হ্যাঁ সোনা সোনা সঙ্গে সঙ্গে নে বাহার করো আর ঘর কে এ বুয়া হাতলে ডুং ডুং দে মা আমি নেই পছে নাই তালি উঠে মার দিও গো বাহির কর দেছি ताली उठे मारो মারো জোর সে মারো और सकल बाहर में करो जोर से ताली मारने मार लो ठीक है तो सिरमेट रटा जे सरली जेती नहीं चोरली जोर से ताली मार ले बोल दो ऊपर ताली टी कम कौन के हला के ठीक है दुखाला দুতি জড়ি ধারে বন্দা বাবা করা হনি দেখো আরে হে পর পিরাতি বিষম কলারে সম্মান রক্ষা করি করি আমার চলনা গ্রামর আসিଥିବା ଆମର বয়োজ্যেষ্ঠ দাদা ସମସ୍ତଙ୍କର କଲାରେ चलना न चल ସମସ୍ତଙ୍କର କଲାରେ 150 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ କବାର हरी बोलो আরে হে পর পিরতি বিষম
অহল্যা সুন্দরী সে গৌতম নারী সে তো হইলা রহি পাষাণ তুতি জানি থারে মোর পীরতি বিষম ত্রেতয়া যুগর কথা স্বর্গপুরে রম্ভা উর্বশী মেনকা স্বর্গপুরে নৃত্য করছেন କରୁଥିଲେ সে মধ্যে সবকঠার সুন্দরী স্ত্রী কে ଥିଲେ জানিছ କିଏ ଥିଲେ উর্বশী উর্বশী মোঠার অসুন্দরী নেন বলিকর গর্ব কলে উর্বশীঙ্কর গর্বচনা করবা পাই নিজে ব্রহ্মদেব তাঙ্কর অরসর গুটে কন্যা জন্ম কলে সে কন্যার নাম হলা অহল্যা তিনি ব্রহ্মাণ্ডরে গোটিয়ে সুন্দরী অহল্যা তিনি ব্রহ্মাণ্ডরে সুন্দরী ଥିଲେ ওরে সুন্দরী মুই বি সুন্দরী থিলি মোর এই সিনাপালি ব্লক নে ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା ওরে সুন্দরী এবে নে না স্বর্গর দেবতা মানে অহল্যা রূপ যৌবনকে দেখি করি থরহর হয়ে যাউଥିଲେ জানিছ মোর বি রূপ যৌবনকে দেখি করি আচ্ছা আচ্ছা নেতা মানে হলি যাউଥିଲେ দিনে স্বর্গর রাজা ইন্দ্র অহল্যার রূপ যৌবন নেই সহি পাইলা ଆଉ অহল্যা সঙ্গে বিরতি করেছিলা হে পর বিরতি করেছিল অহল্যা বলি করি গৌতম ঋষিঙ্কর শাস্ত্রে বর্ষ বর্ষ পাষাণ হয়ে যেতিলা পথর পাল্টি যেতিলা পথর নেই হবার কথা মো হে বৃন্দাবতী নামে সে মহাসতী জলন্ধর অটে তা নিজ পতি দেব জানিতা দুটি এত কেবে নেই হেলা মরণ এত কেবে নেই হেলা মরণ দুটি জানি থারে পর পীরতি বিষম জলন্ধর বলিকর গোটে রাক্ষস ଥିଲା ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାରକେ 33 କୋଟି ଦେବତା ସହି ନେ ପାଇଲେ ଆଉ ନାରଦ ମହର୍ଷି କେ ଜଲନ୍ଧର ପାସ୍ କେ ପଠେଇଛନ୍ କେନ୍ତା ଭାବରେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଛଳିଆ ଲୋକ ଇନର କଥା ସେନ କରି କରି ଲୋକେ ମାର ଲଗାସ ତ ନାରଦ ମହର୍ଷି ইছন মুই টিকে নারদ হইছে আর তুমি টিকে জলন্ধর ইয়া জলন্ধর হয় খুব দিন ন জলন্ধর নেই হবার মো এই অভিনয় করি পারব তো হ্যাঁ আরে মজা উঠে হ্যাঁ তো জলন্ধরিটা নারদ মহর্ষি ঘর নারদ মহর্ষি জলন্ধর কে যাও ঘর ঘর যাও জলন্ধর ঘর কে যাউছ নারায়ণ 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 বাবু জলন্ধর হ্যাঁ বাবা পিট গো হে বাবা বলবে কি না সে তো বুড়া লোক যে সব লোক হ্যাঁ নারদ বুড়া লোক কেবে বুড়া কে দেখিছ নারদ ওই গো টিকে পানি খোয়ালি যে আসন গ্রহণ করতে দেবর্ষি বলবে বর্ষি নারদ আসন হে থরে আসুছে ঘর ফেলেলে বাবু জলন্ধর আসন গ্রহণ করন্তু মহারাজ মহারাজ নে বর্ষি মহর্ষি তোর পাখরে ধন জন শক্তি আছে বলি তুই যে গর্ব করিছু নেই বাবা সব মনে রখিতা জলন্ধর তোর পাখরে গোটে জিনিসটে নেই কানা নেই না বাবা R15 গাড়ি তে নেই ন গাড়ি চলাবে জলন্ধর গাড়ি চলাস পার্বতীঙ্কর পরি সুন্দরী স্ত্রীটে তোর পাখরে নেই হ্যাঁ মোর স্ত্রী বৃন্দাবতী কেন সুন্দর নেই দিছে নেই দিছে পার্বতী তাঠারু অধিক সুন্দর আচ্ছা পার্বতীকে হরণ করবা পাই দুষ্ট জলন্ধর কৈলাসপুরকে যাইছে চলো হে পার্বতী পতি প্রভু পঞ্চানন জলন্ধর সঙ্গে কলে তরণ মহাদেবঙ্কর তৃতীয় নয়ন খুলিগলা সামান্য দানব পার্বতীকে হরণ করবা পাই আসিছে ত্রিশূল বাহার করে মহাদেব মারি দউଥିଲେ জলন্ধর
नहीं डर কিন্তু জলন্ধরকে মারি নেই পাইলে छाड़ा डर মহাদেবଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଳନ୍ଧର ମାରି ନେଇ ପାରିଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଜଳନ୍ଧର ସଙ୍ଗେ କାହାର କିଛି ଉଣା ନେଇ ହୋଇଥି କାହାର ବି ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ହୋଇଥି ଜାଣିଛ दिन मरुथी মকে যদি 8 দিনর উপরে যদি মতে বার্তা বুর্তি লগে দিতিতে हाँ মুই জলন্ধর কে আর মহাদেব কে দুই প্রাণ উড়ে দিতি ତୁମେ ମହାଦେବকে ତୁମେ ମାରବ মারো বলে মারি নেই ଜଳନ୍ଧରকে ତୁମେ ମାରବ काटा होए बलसुगो ଯାହାର ପାଦ ତଳେ 36 33 କୋଟି ଦେବତା ପାଦ ତଳେ ଖଟୁଥିଲେ ଥିଲେ ସେଇପରେ ଜଳନ୍ଧରକେ ମାର দেবতা খটুছিলে कैसे মুই নে পারা नहीं पारे আচ্ছা কায় যে দুই লোকর মৃত্যু নেই হতি জানিছ কেনতা আগ সতীত্ব বଳରେ দুহে বলিয়ার সতীত্ব বଳରେ দুহে বলিয়ার তো কেবে নেই হেলা মরণ তো কেবে নেই হেলা মরণ তুই জানি থারে পর পীর তুই সমর ই ভাই খাই তুমি বুঝি পারুছ কি মা বৃন্দাবতী গোটে সতী স্ত্রী থিলে বলি করে জলন্ধরকে কিহে মারি নে পারুথে মা পার্বতী সতী থিলে বলি করে মহাদেবଙ୍କୁ কিহে মারি নে পারুথে হ্যাঁ পতি থাউ যে তিরি করই অন্য পতি সংসারে নাহি তার ভাল গতি কার থোক কি নেই তো মোর তো আছে কেতেটা পতি করিছ তিনটা পতি কিরাহি করে মরি যাবার অলা মুই তো ভগবান কে জপুছে হ্যাঁ। এ ভগবান প্রভু তিনটা মনুষ্কনি পিলা ছুয়ানে হেলা মতে হে কিরা গুটে বিহ বলছে দেখুছ ए ओसो कुटु कले कीड़ा हवा दी हाँ। जे हे कीड़ा हवा जे हे कीड़ा ए मा बुदे बोलबा हे कीड़ा सुसु मंदिर के पड़ी जीवा गाड़ी मोटर चलावा नहीं चलाले कि शिशु मंदिर नहीं गले कि पाठ नहीं पढ़ले कि हगामुता नहीं कले सुखबुगो तो रे मकर गुटे विवाहितार नारीर कर्तव्य होची निजर स्वामी सेवा करबार कथा सास ससुर के सेवा करबार कथा सेवा कले तुम तीनटा पति करिछ परे निजर स्वामी थाई कर गुटे स्त्री जदी अन्य पुरुष संगे संपर्क रखसी सेंता स्त्री माने 7 जन्म पर्यंत अल्प आयुष रे विधवा ही जायसन बुझी पारुछ तेनु करी कर निजर स्वामी थाई कर अन्य पुरुष संगे संपर्क नहीं रखबार अच्छा बुझी पारुछ जे तीनटा करिछु जे केन केन बाबा इरा इरा तो एक नंबर वाला के और 2 नंबर वाला हे हे पिलार कथा जिन कहि आसीछ ए मा गोरु संग समान हे हे पिला केनता पिला तुमे जानिछ के मागो पिला के जदी दूषित दबा मकर मैं सकाले 1 मिनिट ने ते गाड़ी बसिकर पले दी काहे हला हे पिलार काहे गुण चलन अछि गोरु संग समान भगवान सिंह दुटा ने दबार और लेंज गुटे ने दबार नेले पिला गोबर हगुची हे माने पिला गोबर हो कि तार लेंज केंती उठे देखो हक्सी कि ए नहीं मा गोबर हगुचे वाला के ओसड़िया धान के कमी नहीं गोला के 8 दिन अन्यार पिला के हमर खेते होगे दिन जी बेटालुआ तान बोलू का एते दिन जी तारमार से दिनोदा श्रमिक हो धान काटी जे नहीं बाहर बारना सुनो सुनो हे पिला केनता गुण चलन जे एंता एमा एणे कपटी हमर कपट कले जलंधर बेस निजे धइले वृंदावती हरि रे भगवान विष्णु युद्ध रे हारी गले महादेव हारी गले जलंधर के विष्णु भगवान चिंतारी पड़ी गले ई जलंधर पत्नी वृंदावती सती थिबार पर्यंत जलंधर के किए मृत्यु नहीं करी पारे सांगे सांग माया आरंभ कले जगत साई तक्षण होइले जलंधर रूप अच्छा जलंधर रूप धारण करी करी वृंदावती को रमण कले वृंदावती को जेते बेले रमण करिछन मां वृंदावती जनता अन्य पुरुष संग संपर्क रखले काना अनिष्ट हला जानिछ आगो सती भ्रष्ट हला तार पति प्राण गला सती भ्रष्ट हला तार पति प्राण गला इटा पर पीरतिर गुण इटा पर पीरतिर गुण दुति जानी थारे पर पीर
ବୃନ୍ଦାବତୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସଙ୍ଗତରେ ରମଣ କଲେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ତାର ସ୍ୱାମୀର ପତିର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା ସତୀପଣଟା ଭଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଥାଇକରି ଯେନ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖସି ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ ହାନି ହେସି ବୁଝିପାରୁଛ ଏ ଭାଇ ଖାଇ ଏତେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆଜି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଛନ୍ ତମକୁ କାଇଁ ଲାଗି ଡାକଲେ କାଇଁ ଯେତେ ଲାଗି ଡାକଲେ पुराण शास्त्र कथा सुनमु बोली करी हे तुमर कुहा कथा के सुनिए चले ओला जिज्ञान बेशर्मी लाज शरम निकला क्या बोल छे गो तमर का लोग अरे तुम ठारू काहे शिक्षा पाबे रे भाई खाई पो खाई झी खाई बासी पकाल खाई ए मते हंता कथा ने कहबा बासी पखाल खाई ने बोलबो अरे मैं बासी पखाल खाई रे हाथ गो फेरानी ए आलू खाई ए बोरी खाई ए चिंगरी खाई ए झूरी खाई ए कुबी खाई ए बैगन खाई ए मूला खाई ए गाजर खाई ए फूलकोबी ए दीदरपण गाड़ी लागला ना बोले वो का पेन छड़बा तो खाबी देबी मोके छाड़ तो मोका देखो जी गोल लागि आइछ तुम ठारू हमर मां भौणी काहे शिक्षा पाबे ए ओला जिज्ञान हैं मकर ई कलिजुग एटा ई मोर कथा जदी कलिजुगे जे धरला भात गोर से चापी कर खावा और उसूम करी खोदे कर सीवा मैं पर बुटकी में है जी नहीं क्या गो ए मां तुमके कहले कथारे मकर गेले की काहे ना जी काहे देखितले मकर रोदन लागि जासी तार घर अछि द्वार अछि जमीन अछि बाड़ी अछि खेत अछि खोला अछि नहीं कहो हम घरे भोके सुछ हम घरे भी दुई बिल्डिंग गाड़ी ए भोकेसी बार कथा नहीं कहबा भोकेसवा कोताने से पिला करे किसानी करे की घंटा करे जे कोपा 107 क्विंटल कोपा पेल गई तुम नुआ पड़ा डिप्टी घर घर जारी हला अरे बे नुआ जिनिस बड़ कमे छ ना गो काना कमे छम बंजोड़ा 7 क्विंटल 13 किलो बंजोड़ा बंजोड़ा के मुहे छाबी हेबे बंजोड़ा कमाबी मंजोड़ार কথা থানা গো এই বর্ষ পিলা করে ঘি 22 बोरा घी पे दुई बोरा बुही जो थिला जे मुई सिले दी छे जी बोराती घी भरी छ बोरात में भरू छ पेटी गया बुई ताकर मकरो इटा औसत कथा ने कहबारे मां ताकर ज्ञामन के दागो जर्सी ज्ञामन ए दे ये बाग्या अछि आज्ञा के छुआ छुआ थी बाकी हां ताकर छिया टेक्टा छिलो छे ताकर गुटे गुटे घोड़ा जे तो ए बम्बा 12 लीटर 13 लीटर दो घी ती खाबो गुरसे मजबा बोली मुईले अनिया इतार कथा नहीं धरबो गो मां माने किए भी नहीं धरबो इटा ओला जुज्ञान माहेजी मामा उसी को मोर कथा घेनो हे पर पिरती रे नहीं देबो मन गोमा नहीं देबो मन जे पर पिरती करछि तार स्वामीर अल्प आयुष हेसी लक्ष टंका कमाले पक्षे धराने दे रे ओला जुज्ञान तो मोर सुन मोर बार नहीं ताल मामा उसी को करे जो हरो छनक सुख लागी नहीं है बकातर गोमा नहीं है बकातर इटा भाबिले खिचे बिपिन इटा भाबिले खिचे बिपिन इति जानी थारे पर पीरति विषम आजी मते कह मार खोची में सेरा में जी गो जोक बारी में मनुष्य तीन टा मनुष्य पिटी देख सद ची की चाने करे रानी करे ढोको छ आ तुम्हारी मार एंती मार के तुम खोजे जोक बारी देखो चित्तो ए वो कर तोर लात मोर दूध भा जो से पिला के कहबो जदी भल पैसन मते पिला के कहबो ऊंचा इटा सटा पटारे बाबू घर बनै छु ताहा के आर परर द्रव्य के आस नहीं कर आस कर निजर बाह के ओए ए घरर जो ऊंचा इटा दी घर गुरा घर के बने थी बाबू असर मासे छे छुई करी कर रही पारबा है अरे पर के आस नीति उपास मोर भाई कमो छे ना बोली करी घरे बसी कर देले का केते दिन तमर भाई खाएबा लागि देबा निजे साहस करबे बेले पिला खाएबा के पाएबे जो से पिला के निजे पठाव तुमको काहे पठे छने पिला नहीं गो ताकर मेरा कोन छराटा पिरोती है जे ओ पिरती जो से पिला के कहबो अरे अंता मुड़ अरे तुम्हारी बूढ़ा कहाँ जाए अंता करी छोड़ना ए बा पड़ी जीव घुसिया लाल बुही जे पुती हो केन बस्ती आसलो हाथी
तुमको देखी करे दुल की जाऊ छे मोर छाती मां भारी होचे झालो क्यों भाई रुमारो पुटी दे मोर मोर झालो ई माही दुती का बहिले जाउची मुई अरे मोबाइल चानी मानिलो नहीं हे मकर गोला बेलेगा हमर कमिटीर मां माने 500 टंका प्रदान करिछन इटा तो बसिछन ना किन किन लगे माइदा तुम कमिटीर मां माने नमस्कार करो मुई नहीं ना नहीं देख नमस्कार करो मुई एबे नया पोस्टिंग नै नमस्कार करो एबे तो नया पोस्टिंग आनी नमस्कार करो बाबा दादा माने एबे आले सेई मां मानकर अंगरु अष्टरोगी 64 व्याधि सब खंडन हो एक बार आउ इटा तो शास्त्र कथा के चली से गो आइला बेले सर जते बेले राधा कृष्ण मिलन हेबे कि नहीं संबलपुरी 3-4 टा गाई दम पर ठीक अछि हां কৃষ্ণ পাছর যে আহা দক্ষিণ যশোদা সুত পচারন্তি সহি কি বইলে রাই পচারন্তি সহি কি বইলে রাই ফেরি তু কবন গদুতি বুঝাই কবন বুঝাই কবন গদুতি বুঝাই কবন दूती गो मोर माई का बोले गो रानी इटा मानो बोली ई मानो खाली के ई बाबू गो एमा के नाड़ गला रे एमा माया आई गला माया ए बाबू गो ই মোর জীবন ই বাঁধি যাউছে পিলা হো চুচাটা বাঁধুছে এ মা গো এ তোর মানে ইয়াদে ভাগলা না বিরিঘাট এ আমাকে বাসি বসা শিখিয়ে দেওয়া অজাই কে মাংবো এ লোক ও বাক মোর একই রোধারা বুই যাউছে মা গো দুদি গো ও উন্না টিকে টিকে দেখো কা করছিল গো কান্দুছিনি কান্দুছিল রনু মা গো বড়মা তমকে কান্দুছিলা বলে লাগুছে এ মামুই গেগে গেগে কান্দুছিনি কিনি গো মজা যদি ভি কান্দুছিল বেলে হে তোর আখির পেন কেই গলা শুনো এন্তি কথা কি মতে হসি লাগছি হসি নেই মুই জার্মিন ওরে এই খরা জনতা করুছে 40-50 ডিগ্রি সকালু খরা বেলু দি দিলে করুছে ই দেহতি পেন নেই বাহারবা না আর ই কান্দলে পরে পেন বাহারবা এ মা যেতে আঠি আঠি খরা করো কি পেন মারো কি জানতা করো কান্দরে যদি আখিরু যদি লুহ দুইটো পানি বাহারলে হেটা মজাক করুছে বলছ কাহা কি নেই কইবো তোর মোর কথা এটা মতে ডক্টর মনা করিছে হয়ে যেই তমকে কেটা মনা করিছে ডক্টর ডক্টর বয়লা যে মুই মতে হিতলা ব্লাড প্রেসার কাজ ঔষধ কথা কহবি নে মাঝ বলে তমকে জনাল লোকে নে আবার পুতা কম সে কম 90% লোকে ব্লাড প্রেসার আছে মুই যেখানে ডাক্তার ঘর ডাক্তার চেক কলার বয়লা যে দুটি সজনি তোমার দেহতি পেন নেন ডক্টর ঠকলা হেনতা এ বুয়া
ये डॉक्टर के भगवान है क्या जी ए भगवान ने से मुई भी खड़ा होते जानी छे डॉक्टरी पा ढोल बजु छे रे का सिंबल छे इटा मोको सर्टिफिकेट मिली छे जानी छे तू मिशन रो हो जे जा दे जदि जलीय अंश जदि कमी जीवा बेले पानी अंश कमी जीवा बोले हे मनीष 2 दिन तक नहीं बचे कम से कम 10-12 घंटा भीतर मरी जीवा तू ही डॉक्टर के से डॉक्टर 7 दिन और भीतर आर गनी जेते बेले चेक ही बोला आर चेक कला डबल चेक कला हो बिचरा के मानबा के पड़बा हे भगवान आर 12 बर दिन तो आर चेक कला आर बोला जे दुती सयनी तमर देहती पेन न जदि जदी आठी गिर कांबो बोले रखत बंधे के बाहरबा बोला हेती लागि रे बुआ बाहरी भी जीवा मां बोलसी आरो करी के गई देश जे मोर माई घर के जीतलो जे का बोले गो सजनी तुमर माई घर के गनी जे निष्पत्ति नहीं बोले तार कथा कहि देनी जे नहीं कहो का बोली कहले गो ई बाप मोहन गो जाइथिली राधा पुरा बुझाई कहिली नहीं बोले राई बुझाई कहिली नहीं बोले राई मोते कला अनादर बाप मोहन गो जाइथिली राधापुर আগই শুনছে আমার ঘন মোর বচন মার দেই অতি দেখো পাদর চিহ্ন পাদর চিহ্ন কেন কান কান তামুড়ি দেলা আর পাদে পাদে কেন কেন ने मारले गो ই দেখা দেখা পিটলা लाते लात ই দেখা দেখা পিটলা মোতে ই দেখা দেখা পিটলা ই দেখা দেখা পিটলা পিটলা আগো ই বিনতি ঘেন না 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 দন বানো দেই অজি দেখো পাদর জিন পিলা পাদর জিন আগো এলো জারু মতে কর উধার এলো জারু মতে কর উধার বাপ মোহন গো যাইতিলি রাধাপুর हां हां অনেক প্রকারে কহিলি মুহি কালি মার দেলে তুমর মাই মা তুমর মাই আগো আসুছি বাপ তুম পাছর আসুছি বাপ তুম পাছর বাপ মোহন গো যাইতিলি রাধাপুর দুতি গো আর কা কা बोले गो धुम আর কা বলবে পিলা সেমানকে মুই তোমার রীতি গতির কথা সবু কহে हां हां আগ ই দুতি কা বলতি শুন কোন হেই हां আগ অনেক প্রকারে কহিলি মুহি से का बोले আগ সে বইলে কৃষ্ণ আমার ভনজা तमे का बोले বইলি বসুদেব তনু জামা বইলা পর পুরুষ हां हां আগ এবে তোমার বুদ্ধি বাট করো আহে নন্দর কাঠ মোহন গো তুমি করিছিল কেউ দোষ
ଶିଶ ତମକୁ ଇଡକି ଅଛି ବୋଇଲେ ମତେ ଇଡକି ଅଛି ବୋଇଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ପଚରା ହଉ ମୁଁ କେଡେ ଅଛି ବୋଇନି ଯେ ପିଲା ଗো ମା ଇଡକି ହେଲା ନ ବୋଇଲେ ତାର ଗୋଡ ଏଡେ ଅଛି ସହଜେ ସହଜେ ବି ଅଛି ଇବେନ ନା ଏଡେ ଅଛି ତଥାପି ନାହିଁ ବୋଇଲେ আগো এই তোমার বুদ্ধি বাট করো আহে নন্দর চাট সুনা পিলা আদুতি মুখ শুনি পিতবাস বলন্তি নিজে ଯିବି রাধা পাশ মুনি যে ଯିବି রাধা পাশ তুতিকা দলিলে যতদন আহানি যতদন রাধাপুর বিজে নারায়ণ হে হরি ভগবান হরি প্রেম শিলা রাধে আহা দুতিকা মুখর শুনি অচ্যুত মদন জালারু তণু আরত পলঙ্ক তেজি উঠিলে মোহন চন্দ্রসেনা পুরা কলে গমন রাধা শয়ন মন্দিরে দুয়ারে প্রবেশ হই ঋষিকেশ নারায়ণ নারায়ণ দ্বার রাখুছন্তি ধীরে ধীরে উঠ সঙ্গে মাই গো আগো উঠ চারু হাসি চন্দ্রমা মুহি কেতে নিদ্রা যাও অলস হই আগো কুলা বহুঙ্কর নুহে রীতি অধিক শয়নে আউ সক্ষতি গঙ্গন কর আগো হসি হসি দন কন্ডা মচুম্বন দিয় ধন গো মুই আসিছি নন্দ নন্দন গো মাই তাহলে সখা মাই ঘরে শুই পড়িথিবি বাবু তোমার সানটারিকে ধর উঠা মা সখা চালো ওঠা ডাকে হরি গো কিশোরী তো প্রেমরে পাগল মু ହେଇଛି ଗରି তো প্রেমরে পাগল মু ହେଇଛି গরি উঠ উঠ রাধে গো মাই নকর ডেরি তো পুরে মু আসিছি মাই গো কুঞ্জ বিহারী ডাকে হরি গো কিশোরী ডাকে হরি গো কিশোরী তো প্রেমরে পাগল মু তো প্রেমরে পাগল মু ହେଇଛି ଗରି উঠ উঠ রাধে গো মাই নকর ডেরি তপুরে মু আসিছি মাই গো কুঞ্জ বিহারী মাই গো রাধা উঠ ধন
দেখি দেলি গো যমুনা কূলে গাধুথিল গো গোপীঙ্ক মেলে দেখি তোর রূপ যৌবন গো সুন্দরী হরিলে কে মনে মাই মনে বিচারি হরিলে কে গীতে মাই মনে বিচারি হই কি রাধামাই গো গজদন্ত পরং করু নিদ্রা খণ্ডন কর গো কিশোরী হরে কিয়ে সে রাখুছ বাবু গো মো নাম ধরি গো মো নাম ধরি আগো মো নাম কুঞ্জ বিহারী গো মাই মো নাম কুঞ্জ বিহারী মো নাম কুঞ্জ বিহারী কুঞ্জ বিহারি কি বাবু গো শিশু সারি পিলা গো শিশু সারি মো নাম শ্যাম ঘন গো মাই মো নাম শ্যাম ঘন রাধে মো নাম শ্যাম ঘন ঘন যে আকাশ চিহ্ন বাবু গো খোঁজ স্বর্গ ভুবন মো নাম কলা ভমর বর গো মাই মো নাম কলা ভমর তো পুষ্প চুম্বিবাকু আসিছি তো পুরে কলা ভমর আরে ফেরি যায় ফুল রসি আমল কলা ভ্রমর নাগর মোর কলা ভ্রমর ই ফুলকে দেখি লুভে মরুছু নেই লাগে ডর মাই গো ফিরিজারে ফুল রসি আমার কলা ভ্রমর নগর মোর কলা ভ্রমর ফিরিজারে ফুল রসি আমার কলা ভ্রমর নগর মোর কলা ভ্রমর ই ফুলকে দেখি ডুবে মরুছু মান লাগে ডর ফুলকে দেখি ডুবে মরুছু লাগে ডর मधुमालती सेवती को फूल फूटे नाना जाती फूल फूटे नाना जाती मधुमालती सेवती फूल फूटे नाना जाती गो फूल फूटे नाना जाती केहू फूले तोरा तोरा करे कला भमर মাই গো রাধা केहू फूले तोरा तोरा करे कला भमर ई फूल के देखी डूबे मरुछु मान लागे फूल के देखी डूबे मरुछु मान लागे डर
যা দেখি করে আসবো যা বাবু গো হ্যাঁ হ্যাঁ মা তুমি কেন আসছো তোমার নাগা দিয়ে কহত মুই গো হ্যাঁ গো মুই আসিছে গোপপুরু গোপপুর আসছো হ্যাঁ এ বাবু হ্যাঁ তোমার মা বাবার না দিয়ে কহত গো মোর বাপা না কহিলে বসুদেব বসুদেব। মা না কহিলে দেবকী তাকে হ্যাঁ যে পিলা তুমি কাহা ঘরকে আসছো গো মোর মামু ঘর কে গো মা তোমার মামু কে জি মোর মামু না কহিলে চন্দ্রসেনা এ মাহে বুড়াকে আছে তাল অছন গো এ বুড়া তো পরদিন রাতে জিপ চাবি করে মলা এ গাড়ির কেবিন তিসে কিয়ে শুইছে মারা লাশ রাখিছে বাবু হ্যাঁ তোমার না কেন গো মোর না গো হ্যাঁ গো। মোর না কহিলে কৃষ্ণচন্দ্র জ কৃষ্ণচন্দ্র। হ্যাঁ হ্যাঁ জ মোর মাই কি কহি দেব সত্যি গো। তোমার ভঞ্জা আইছন বলবো ভঞ্জা এ বহ এ আসো কে রে তোমার ভঞ্জা আসিছন হাতকে সিন্দুর সবকর লগে টিকি হচ্ছে রে কে আছে তোমার ভঞ্জা আসিছন কে বঞ্জা কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র হ্যাঁ হ্যাঁ এ ইরে ইরে কোন নাম ছিল ই পিলা হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি মতে মাই কহেছ হয় গো সতে গো হয় গো তুমি সে দেবকী গর্ভରୁ জন্ম হেল হ্যাঁ হ্যাঁ মুই সে দেবকী গর্ভରୁ জন্ম হইଥିବା নন্দ কৃষ্ণ। যশোদা ঘরে পালিছেন তমকু হয় হয় কৃষ্ণ তো হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি সে কৃষ্ণ হয় গো সতে গো সতে মা ভয়েস কি গো হে ধন মালিক মুই তোমার ধনমালি হি মোর শুন থালি গো হি মোর ধন মালিক হি মোর শুন থালি গো হয় গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন হয় গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন এ ধন মালিক শুনা থালি গো ধন মালিক শুনা থালি গো ও ধন মালিক শুনা থালি গো ধন মালিক শুনা থালি গো সে কথা পদে কহি দেব গো ধন মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন হয় গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন সাতরায় ভরসা হেলা গণধর বলা খেতে পাইন কিনারে গলাতে যমুনা বহি নাই হেলা সাতরায় ভরসা হেলা গণধর বলা কিনারে গলাতে যমুনা বসি নাই এ মতে নাই করি গুপত তুমি কহ সত সত করি গুপত তুমি কহ সত সত এটা তো ভাবি ভাবি হয় গো মতে কথা পদে কহি দেবা গো ধন হয় গো মতে কথা পদে কহি দেবা গো ধন
ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଗୋପପୁରରେ ବର୍ଷା ନେଇ ହେଉଥାଏ ହଁ ହଁ ସେହି ସମୟରେ ଗୋପପୁରବାସୀ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜାକେ ପୂଜା କଲେ ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ। ବର୍ଷା ହେବା ତ ଲାଗି ପୂଜା କୃଷ୍ଣ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କଲେ ମନା କଲେ ତମେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ନେଇ କର, ହଁ ହଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକେ ପୂଜା କର। ପୂଜା କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ମାନିକର ସମସ୍ତେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କଲେ। କରେଲି ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲା। ହଁ ହଁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା କଲା ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଭସାବା ଲାଗି। ଏତେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଯେ ବାବୁ ସେ ବର୍ଷା ଜଲଟା କିଏ ନାଡ଼େ ଗଲା ଯେ ଗୋପପୁର ନଦୀ ନାଲାରେ ଟିକେ ବି ପାଣି ନେଇ ରହିଲା। ଗୋପପୁର ହଏ ଗো ମାଇଁ ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି ନାହିଁ ହେଲା। ସେଇ କଥା ମତେ ଇ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ବୁଝେଇ କରି କହ ନାଇଁ ଗো? ହଏ ଗো ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ଭୁଇଁ ଚୁହି ଥିବା ହଏ 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 ଭୁଇଁ ଚୁଇ ଦେବା। नहीं गो दिने अधे चुहे भी दवा दिने अधे कर पहन के किछि नहीं 100 दिन पहन के गोटे दिन खरा गोटे दिन पहन के 100 दिन पहन मात्र 7 दिन पहन तो नहीं चुही नहीं चुही पारे ई गोला अगस्त 23 तारीख 3 दिन झरिया कर दला जे क्या खाली ती खाली हां ती खाली डैम 5टा गेट खोली दला जे हमर गान नदी पेन बलबु के हमर शनि घर भीतर हमर भीतर के एते पेन शनि थिला पहाले करि थिन कि जे पेन समला जे ठीक हला पुता येड़े येड़े मैयरा माछ दुई पड़थिला जे एबर तक भाजी भाजी छाड़ू छुसवा जे कम से कम भंजा एली बोली गो माई मान्य टिके करी थी तो मान्य घर के टिके नहीं थी तो गो पान कोड़ी दी थी तो टिके बस बोली थी तो और जान पदरे थिले कहि थी तू पान गड़ू धरा मु तुमे आग दिन बेले जे आसी ताके कहसन सोर दिन बेले आसीतिले आमे अतिथि हिसाब रे पूजा करी थी तू घर के आनी थी तू हां हां रात बेले जे आसी ताके कहसन चोर आज आसबाटा लेट हलो नेला हमर गाने भी हंता बोजा गोजा सब रेडी करि थिनु कैसे दिन खान आसी थिले ए रावण छगन प्रघातेल आनी जे कथा कहले घर के नबो हां राती एला আগো গজ গমনি মোর গেলে রানী গো সতে গো মতে করিনে ঘাত রাজা 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 এত কলি কথা লাগে সুরতা গো গো ও ও তুই মোর ছাতির কলজা ए तोर कोली কথা কেবে কেবে মোকাবি লাগে সুরতা গো তুই মোর ছাতির ফপসিটা ভাঙকে কলজা আগো গজ গমনি মোর গেলে রানী গো গজ গমনি মোর গেলে রানী রে মতে করি দেখা তো রাজা মতে বলে দেখা তো রাজা 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 এত কলি কথা লাগে শুরু তাগতি মো ছাতির কলজা কলি কথা লাগে শুরু তাগতি মো ছাতির কলজা ত্রেতয়া যুগর গীত গো সে অবস্থি ঋষি বর সে অবস্থি মুনি বর 21 দিন পর্যন্ত সীতাঙ্ক হস্তরন্ধা খাইলে ইটা হেলা গো মাই ত্রেতয়া যুগর কথা রামায়ণর কথা রামায়ণ কথা অযোধ্যা নগরকে দিনে অগস্ত্যি মুনি বুলিবা পাই যাইଥିଲେ সেই দিনঠাରୁ সীতা মাতা কাଣା কলে নিজ হস্তরে রান্ধি রান্ধি করে 21 দিন পর্যন্ত খাଇବା লাগি প্রজা মানকু ଆଉ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ପୁରିଲା ଗো ମାଇ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ପେଟ ପୁରିଲା ନାହିଁ বলে তার পেট 3-4 একর বাড়ি ছিল ନାଇଁ ସଖତାଙ୍କର ପେଟ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଲାଗିଥିଲା
যেতে খাইলে भी अगस्ती ऋषिर पेट नहीं पुरे थे तो जेते बेले सीतांकर पाखी जाइछन पान मागवा लगी सीता माता रागी गली 21 दिन खाला पर भी जदि तमर पेट नहीं पुरुछे तुमको गुटे गरिया पानी देले हेले तमर पेट पुरबा नहीं पुरे नहीं जो अगस्ती ऋषि मु तुमको अभिशाप पे देउछे द्वापर जुग रे जेते इंद्र कृष्णंकर विवाद हेबा अच्छा अच्छा जेते जल सब वर्षा हेबा सब तुमे पीबो आगो अगस्ती सब पीले गो जमुना बढ़ी नहीं है तेरो गोपपुर नहीं उली लागो खाले नाले पाइन नहीं थिला इटा केन पुराणे अच्छे जानी छको माई সেই জল সব অগস্তি ঋষি পিথিলে বলি যমুনা বাসীঙ্কর কোনসি ক্ষতি নেই গোপপুর বাসীঙ্কর নালে খালে কোনসি রে পানি টিকে নিথিলা ইটা দান্ডি রামায়ণে গো মাই গো প্রমাণ রহিছি ইটা লিখিছে বিপিন সুদাম দাদা গো সে তো বজরঙ্গীর বেটা গা তো কলি কথা লাগে সুর তাগো তুই মো ছাতির কলজা এ তো কলি কথা লাগে সুর তাগো তুই মোর ছাতির কলজা ସୀତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ୍ୟ କାରଣରୁ ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ନେଇ ହେଇ ଗୋପପୁର ଖାଲେ ନାଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣି ନେଇଥାଇ ଗୋଧନ তুই খালে মুই নালে যে ସଖା କଥାଟି ଅଛେ ବାବୁ ଦିଆ କେବଳ ସନ୍ଧ୍ୟା দিয়াটন ଆଉ ଅଦିଆକେ କହାଇ ଆସି ଟାଇଟ୍ ଦିଆ ହଁ গুণ থিলে কান্দি দন বাল থিলে বান্ধি শাশ শ্বশুরর সেবা করব ভল তুন শাক রান্ধি বুড়ার গুণ জানি করে বুড়াকে দেব যাহার গুণ থিসি সে মরি গলে বি তার যেন্তা গাও থিসন তার কার্যকর্মকে সমস্ত হেতু করুথিসন কিন্তু যে খারাপ থিসি তাকে কি তাকে भी হেতাসন মাই গো মিডিয়াম লোক কে नहीं হেতাহন না গো আগো শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি শুণ গো মাই প্রশ্ন এখ পচারিবি দেব বুঝাই আহা ত্রেতা যুগরে জানকী কহিলে পুণ আগ প্রথমে রন্ধন কাহাকু দেলে পুণ গো এ কথা কহ বহন এ কথা দিয়া বুঝাই প্রেম শিলা পণ্ডিতে শুনিবে ভালা মাই গো বাবু গো তুমি ত্রেতারে যেতেবেলে জানকী কহিলে সীতার উপরে ছিল হায় হায় তো রামচন্দ্র বিবাহী করে তুমକୁ তো অযোধ্যাକୁ আনিଥିଲେ তুমি পরে রামচন্দ্র ହଁ ହଁ तुमको तो बिया ହେଇଥିଲି তো তুমি তো হস্তরন্ধন করিছিল গোধন তো প্রথম তোমার হস্তরন্ধন কে খাইছিলে সে হেলে কে না রামচন্দ্র খাইছিলে কি তোমার দিয়র লক্ষ্মণ খাইছিলে শ্বশুর খাইছিলে কে খাইছিলে তোমার হস্তরন্ধন যে সে কথাটি কহ ओ मु बिया ही करे अयोध्या के गला समय रे पहला मोर हाथ रंधा के खाई ହଁ ହଁ যুগে বি বিয়া বর্তন কলে হানি ছিয়াবার গোটে নিয়ম আছে हाय होय त त्रेतया जुगरे सीता काहा के देती কাহাকে রাঁধলো আর কাহাকে খোয়াবাকে দেলা হ্যাঁ দেইছিল সে কথাটি কে শাক রাঁধলো কে ভাত রাঁধলো কেনতা করে রাঁধলো ইটুয়াতি কঞ্জিতে গ্যাস দিছে রাঁধলো চুলতে সে রাঁধলো কেনতা করে রাঁধলো সুজনে দেই মন হে শুণ সুজনে মোর দেই মন পুরাণ হো মুই তো কহুছি পুরাণর বিধান সুজনে দেই মন
মতে মা সীতা কাহার গর্ভরু জন্ম হইতিলে জানিছ কাহার গর্ভରୁ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ଭୂମିରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମା ସୀତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଭୂମି ସୀତା ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ସୀତା କାହାର ଝିଅ ଯେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦିକର୍ଷଣ ହଁ ହଁ ଆଗ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ପୁଅ ଦେଖ ସେହି ରାବଣ ଆଗ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ଶୁଣ ଆହେ ସୁଜନ ଆରେ ଏଠୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଗୀତା ରାମାୟଣ ରସ କଥା କର ହେ କର ଶ୍ରବଣ ଶୁଣ ସୁଜନେ ମୋ ଦେଇ ମନ ପୁରାଣ ହୋ ମୁଁ ତ କହୁଛି ପୁରାଣର ଇ ବିରା ହଁ ହଁ ରାବଣର ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାରକେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ସହି ନେଇ ହଁ ହଁ ଆଉ ରାବଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ହଇ ଗ ଗୋଟେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ହଁ 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 ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ଅମୃତ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ କଳସରେ ତ ସେ ଅମୃତରେ ଯିଏ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଅମୃତ ଖାଇବା ବୋଇଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ କନ୍ୟାଟେ ଜନ୍ମ ହେବା ହଁ ହଁ ଆଉ ସେ କନ୍ୟାର କାରଣ ହିଁ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ହେଇପାରେ ତ ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ବାହାରିଛି ରାବଣ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଋଷିଙ୍କର ପାଶ କେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ହୁଁ। କରୁଛ ହଁ ତ ତୁମକୁ ଇ ଯଜ୍ଞ କଲ ଯେ ବିନା ଆଜ୍ଞାରେ ରାବଣଙ୍କର ବିନା ଆଜ୍ଞାରେ ଯଜ୍ଞ କଲ ତୁମକୁ କାଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ହଁ ହଁ ତ ରାବଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକରି ଋଷିମୁନି ମାନେ ଡରିଗଲେ ଡରିଗଲେ ଯଦି ସତ୍ୟ କଥା କହିଦେ ମୁଁ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲି ବୋଲି ରାବଣ ମାରି ପକାବ ମାରି ପକାବା ବୋଇଲେ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ କଳସ ବାହାରିছে କଳସରେ ବିଷ ଅଛି ବୋଇଲେ ହଁ ହଁ ତ ରାବଣ ଚିନ୍ତା କଲା ମୋର ଲଙ୍କା କଟକରେ ତ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଷ ନେଇନ ଇ ବିଷକେ ଦିଅ ମୁଁ ନେଇକରି ମୋର ଲଙ୍କା କଟକରେ ରଖିଥିବି ହଁ ହଁ ସେ ଅମୃତକୁ ନେଇକରି ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ବିଷ ବୋଲିକରି ରଖିଥା ବୋଲିକରି ଦେଇছে ଦେଇଛି ରାବଣର ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାରକେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ମଧ୍ୟ ସହି ନେଇ ପାଇଲେ ଶହେଣ୍ଡି ପାଇଲେ ରାବଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଘରକେ ନେଇ আসবার মুই গোটে সতী স্ত্রী থাইকরি মোর স্বামী অন্য স্ত্রী মানকর সঙ্গে সম্পর্ক রাখুছেন রাবণ তো বিষ আনিকর ଦେଇଛି ই বিষকে মুই খাইকরি মরি যাবি বইলে মন্দোদরী ହଁ ହଁ যেতেবেলে বিষ বলিকর অমৃতকে খাই ଦେଇଛন ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ মন্দোদরী গর্ভবতী হয়ে ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ আগ মন্দোদরী করবু এক কন্যা জন্ম আগ সীতয়া বলি দেখো যে তাহারি নাম আরে তুমতে যাহা হেলা শুনো শুনো দেই মন গীতা রামায়ণ রস কথা কর হে কর শ্রবণ সুজন হো শুনো সুজনে দেই মন পুরাণ হো মুই তো কহুছি পুরাণর ରାବଣ ଯେନ୍ ବିଷ ଆଣି ଦେଇଥିଲା ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ସେ ବିଷ ପାନ କରିକରି ଅମୃତ ପାନ କରିକରି ମନ୍ଦୋଦରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଗଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ହଁ ହଁ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ରାବଣ ନେଇଥିଲା ସମୟରେ ଯଦି ମୁଇଁ କନ୍ୟାଟେ ଜନ୍ମ କରିବି ବୋଲେ ରାବଣ ଜାଣିଲା ପରେ ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ସେବା ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜୁସା ବାକସଟେ ତିଆରି କଲେ ଜନମ ଛୁଆକେ ଭରିଦେଲେ ଆରୁ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ ଉହଲେ ଦେଲେ ସେ ଝିଅଟା କନ୍ୟାଟା ଉହଲି ଉହଲି ମିଥିଲା ରାଜ୍ୟକେ ପଳେଇଗଲା ହଁ ଆଉ ହଁ ମାଟିରେ ପୋତି ହେଇଗଲା ପୋତି ହେଇଗଲା ବାକସ ସାଙ୍ଗରେ ତ ମିଥିଲାର ରାଜା ହଉଛନ୍ ଜନକ 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 ଦିନେ ଭୂମି ପୂଜା କଲେ ତ ଭୂମି ପୂଜା କଲା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ନଙ୍ଗଲ ଗାର ବୋଲଉଛନ୍ ହଁ ହଁ ସେ ନଙ୍ଗଲର ଆକ୍ସିଟା କସନାଟା ବାକସ ଭିତରେ ଠଟେ ହେଇଗଲା ଠଟେ ହେଇଗଲା। ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ବାକସଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟେ କୁଆ କୁଆ ହେଇକରି କାନ୍ଦୁଥାଏ ହଁ ହଁ ଭୂମିରୁ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ବୋଲି ମୋର ନାମ ହେଲା ଭୂମି ସୀତା ଭୂମି ସୁତା ବେଲେ ସୀତା କାହାର ଝିଅ ହେଲେ କହ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବେଲେ ତ ରାବଣଙ୍କର ଝିଅ ବି ସୀତା ହେ ତ ସୀତାଙ୍କ ଦିନେ ସ୍ୱୟଂବର କରାଗଲା ଯିଏ ଯଦି ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗବା ମୋର ଝିଅ ସୀତା ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗଲା ସମୟରେ
সেই সময়ে অযোধ্যাকে কুলবধূ হইকে সীতা মাতা যাইছেন। গলে তো অযোধ্যার নরেশ হচ্ছেন রাজা দশরথ। দশরথ দশরথଙ୍କୁ ସୀତା ପଚାରୁଛନ୍ ଯେ ବାପା ମୁଇଁ ତୁମ ରାଜ୍ୟକେ ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବହ ହେଇକରି ଆସିଛି ଯେ ପହେଲା ମୁଇଁ କାହାକେ ରାନ୍ଧି କରି ଦେବି ତୁମେ କହ ବେଲେ। ତ ଦଶରଥ କହିଲେ ମୁଇଁ ତ ଘରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ, ମୁଇଁ ତୋର ଶ୍ୱଶୁର ହେ, ମତେ ରାନ୍ଧି କରି ଦେ, ମୁଇଁ ଖାଇବି। ରାନ୍ଧି କରିଦେବୁ ମୁଗ ରାନ୍ଧି କରିଦେବୁ ସୀତା ମନା କଲେ, ନାଇଁ ବାପା ମୁଇଁ ନାଇଁ ଦେ। ଆଚ୍ଛା ତୋର ଶାଶୁ ମା ମାନେ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ରାନ୍ଧି କରି ଦେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ନାଇଁ ଦେଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା ତୋର ସ୍ୱାମୀ ତୋର ଦିଅର ବାबर ସବୁ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତାକୁ ବି ନାଇଁ ଦିଅ। তোর বাপা कहले ডাকি আনো, তোর বাপাকে দেব। কাম কর সীতা আমার গার কুকুর মনকে কেতে টাকা দি দিও ফাটা বি নেই পারে। তো মা সীতাঙ্কর কথা শুনিকর দশরথ রাজা আশ্চর্য হয়ে গেল। আচ্ছা কাহাকে তুই পহলা রান্ধি করে দেবু কহ বেলে। তোমার ইচ্ছা ই ত্রেতয়া যুগরে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ଯିଏ କାହାଠାରୁ ଦାନ ନେଇନିଥିବା, ଦାନ ନେଇନିଥିବା, କାହାର ହୋମ ଯଜ୍ଞ ନେଇ କରିଥିବା, ହଁ। ଏନ୍ତା ବ୍ରାହ୍ମଣ କେ ମତେ ଡାକ ଯେ ମୁଁ ତାକେ ରାନ୍ଧି କରି ଦେବି। ଆନ୍ତା ଆନ୍ତା ବାମନ ତ ଆମର ଏରିଆରେ ନେଇ ନାଗো ଆମର ଏରିଆ ସବୁ ବାମନ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାରଦ ମହର୍ଷିକେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଦଶରଥ ରାଜା। ହ୍ୟାଲୋ ନାରଦ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଝାମେଲା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଠିକ କର ତ ପାର୍ଟନର। ତ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକରି ନାରଦ କହିଲେ ହଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେନ୍ତା ଅଛନ୍, ମହାଜ୍ଞାନୀ ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କର ପୁଅ ରାବଣ, ଚାରି ବେଦ ପାଠ ପଢିଛେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ। ରାବଣଙ୍କର ବାପା ହେଲେ ବିଶ୍ରବା ଋଷି, ବିଶ୍ରବାଙ୍କର ବାପା ହେଲେ ପୁଲ୍ୟସ୍ତ ଋଷି, ଆଉ ପୁଲ୍ୟସ୍ତଙ୍କର ବାପା ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବ। ବ୍ରହ୍ମା ଠାରୁ ଚାରି ବେଦ ପାଠ ପଢିଛେ ରାବଣ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାଠାରୁ ସେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣ ନେଇ ନେବାର କି କାହାର ହୋମ ଯଜ୍ଞ ବି ନେଇ କରବାର, ଜାତି ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର, ତାର ଶିବା ଆଉ କିଏ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେଇ ନ ତାକୁ ଡକାଯାଉ ହେଲେ। ତ ରାବଣକେ ଡାକବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ ନାରଦ ମହର୍ଷି। ତ ମା ସୀତା ହଉଛନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା, ତୁମେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ରନ୍ଧା ପହଲା ତୁମେ ଖାଇବ ବେଲେ। তুমি খাইব বইলে ରାବଣ ମନା କଲା। ସୀତା କାଣା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବେ ଗୋ? ଯଦି ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବେ ବେଲେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛେ, ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ପୁରା କରିପାରିବେ କି ନାରଦ କହ ତ? କଥା ଯଦି ରାଜି ତୋର ସୀତା ମାତା ରାଜି ହେଲେ ଯିବି ନେଲେ ମୁଁ ରାବଣ ଗୋଟେ କମି ଲଗେଇ ହଁ ଯଦି ସୀତା ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନ୍ ବୋଲେ ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ କାମ କରବାର ପଡ଼ବା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ମୁଠା ଧାନ ଦେବି, से धान के सीता बुनी पकाबे, काटी पकाबे, मड़ई पकाबे, चाउल करी पकाबे, खीरी करबे, से खीरी के खाई कर मुई घर के आसबे। ई कथा रे जदी सीता राजी है पहले मुई तांकर घर के जीबी बइले। ए तो सीता के फोन लगा तो हां तो मस हां सीता भी राजी है। सीता भी हां ठीक अछि, रावण के डाकिया ना मेसेज देखु संगे संग रावण अयोध्यापुर के पहुंची गला। पहुंची गले मां सीता को गुटे मुठा धान देला। हां मां सीता संगे संग बुनी पकाले, काटी पकाले, मड़ई पकाले, चाउल करी पकाले, खीरी बनाले, रावण के देले। रावण खाई करी से घर के आयला समय गोटे कथा कहला। जे मां सीता तुम्हें लक्ष्मी बोली कर मुझे जानी पाइली, किंतु मुई तो तुम्हारे घर के खाई आसली, तुम्हें भी दिने ना दिने मोर घर को जीव, मोर घरटा राक्षस घर समधीर भात उधार। हाँ तुम्हें जदि मोर घर के जीवा बोले मोर घर बैकुंठ हो जीवा। माँ ठीक अच्छे, तुई जनता मते जोगी वेश धारण कर खाइबा पई आसलु, ठीक सेंता जोगी वेश धारण कर मते आनी आसबो। तेणु कर रावण जोगी वेश धारण कर सीता को हरण करे नहीं घर के नहीं थिला। सीतार अधा बैकुंठ पाल्टी जाइथिला। मां सीता जेते लंका गड़ गले, तापर भगवान विष्णु रामचंद्र जेते बेले रावण के मारबा पई गले, पूरा बैकुंठ पाल्टी गला। तो सर्वप्रथम रावण के ही मां सीता खाइबा पई देइथिले। अरे ही परिचरण ए पुराण विधान, रामायण रस कथा कर श्रवण। आ जहा जानी थिनी मुहि समारो देली कहि, जहा जानी थिनी मुहि समारो देली कहि। सुजन हो सुन सुजन देई मन, पुराण हो मुई तो कहूची पुराण रा। जहाँ पचराल मुझे तुमको बुझे करी कहे। घर के आइबाटा आइब तुमको मना नहीं करबा, खुचखुचिया चुलचुलिया मुलमुलिया नहीं है गो। आगो सुनी राधिका होइले मौन।